Ilalim mag-story. Kat-kat ya mag-vlog. Ginoo ko. Ay, kat-kat. Kaya pa. Sige lang. Kira na. We're going to Sirao Peak. So, mag-start na big hike. Starting right now. Hiking. Going to Sirao Peak. Uy. Finish na dito po Roy. Ay, dako sa ko ano? Ka. Awa. Tai. Picture. Oh no. Hato pa Miss Babao. So this is not kuan pag yun, the exciting part. So na Runga sa nabi ay. oh, video big picture di ay. Now nanami sa up. Oh. Wow, the view. Very nice. Di pa ni ampe kuya. Kaya pa. Challenge. Challenge yourself, guys. Charot. Ay. My gosh. Ano siya ang struggle is real. But when you reach the top, for sure, worth it. Sure. Okay. So, ano siya ang my first vlog na hike. Ay, my gosh. Tanawa guys akong ano, dagang kinamilit. Kaya pa. Kaya pa na kuya. Go. Kaya natin to. Oh my gosh. Be optimistic. First. Kaya natin to. Just strive hard to reach the top. Kaya natin to. Kaya pa? Kaya? Ha? Kaya mukat. Kaya pa? Sige lang. Kira na. May panagdatag tubig. Grabe ka steep. Grabe ka steep. Tubig ka. Oh. Go. Grabe ka steep. Tubig ka. Yo. Ayun. Napo lang tayo ito ang kamansan. Grabe. Kita nyo sa video guys, grabe ang struggle. Struggle is real, good ay.
Okay. Kisa na nag-una dira. Ika di lumao di ay. Taas kini stamina. Endurance. Okay, now. Going forward. Ang pagsaka mura ni atong mga problema sa tong kinabuhi. Di ta muhunong. Kumuhunong ta, mas stagnant man ta. Kung mas stagnant ta, di na takutob. Pero kung padayon ta, and also with the help of God, syempre, yung makaya yung mga problema. Kung may, ilalim mag-story, mag-cut-cut yung mag-vlog. Ginoo ko. Yan na ha. I need to stop wait. Ginoo ko. Na-remember nga Bible verse na ko ba? Psalm 23. You can make it. Trust me. It means di na kaya tuwang reliance to the knowledge of ourselves. Hapit na yan. We need to acknowledge God that you can make it just like this. Hapit na ta guys. Hapit na daw. Mana siya guys ha. Kaya nasugda naman, dapat siya tapuson or i-continue ano mo. Siya guys. Uy, nilalim sa kadiri for the very first time. Although that I will bring my jacket with me because nikalit lang og init, so we need to protect our skin from the sun because ang init, hindi na siya healthy just like before. Well, what happened? Grabe ang Wala ka, Daniel? grabe ang kan singot. Okay. Kaya Panghangak sila? Si ate? Ha? so gamay na lang ni ang challenger. Challenger going to the top. Namalik sila? Sila tanan? So gamay na lang ni guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So unom na lang ni ang mo cut sa babaw. Oh, silang ko ano? Unom na lang ni guys. Hapit Sige, na mga let's tumabot. go. Okay, go. We continue na mi guys because we stop over kadiyot kaya wala na kaantos going to the peak. So here we're now moving forward. Moving forward na ta. Ay, may gali kay kuan ka fighter. Ay, di kapila naman minani. I see. Oh, di ay. So it's my first time na ko diri. Karin Davila, ito si Karin Davila. So if you're plan to go to the Sirao Peak, just make sure na kanang kamad mo like this, oh. Okay. Grabe. Ang kastip. Okay, hapit na. Gunit lang yun. And struggle is real good ay. Okay, gunit sa bato lab ko. Oh my gosh. Here. Mama, ma-slide. Hey, nay, aray, ako na noy na. Na-slide. Kapit na lagi. Ay. Kaya natin tulog ko. We can do it. We can make it. Be optimistic. Mama. I thought. Nakamama. Love ko pag hining.
Grabe guys, suong gid struggle is real. Pero ano siya, kung musuog kag army, nga ni sa trainee ani. Trainee. Ginoo. Pag hinailab ko basi na masamad ka. Hala, sakit ni siya ay. Sakit siya? Sakit siya kani mga plants. Struggle is real. I think it's worth it nga i-vlog sa din ako. Grabe. Nilalim siya nga pagka-vlog, ha? We're almost there. Yeah. Kung anong getting positive. Just like life talaga. Chloe, I'm proud of you. Why? Waman ka ni sana ni undang. Saka. Kapay nag-una leader. Mami Rachel, pinakaawit. Tablab? Thumbs up sa Chloe, be. Na. Ha? Na. Worth it. Na pohon. You're the wild things. Sakto po yung helmet ka sa para to protect your head po ba sa mga mga kuan tawag ani sa masama niya kasi mga basta muna na siya. Sige, Grass. we're going na. Almost na me. This is it. This is it. This is it. And we can bring this together, solid forever. Nothing's gonna stop us now. Kanta pa. Grabe. Worth it. Praising God. Huh? Maabot na mi. For sure. May kakit. Love ko, ikaw na siya. Nara daw ang pick dara. Lablab? Appear be. Ano ito, Rachel? Makinom na mga talablab? Hindi rin man nata to? Ay, lami. My gala, I'm bringing my hat with me. Mo tagi. Suba. May hagi subak ko eh. Dire? Nita. Ali, dire. Asa? Grabe, nita. Kami nita. Kumana tayo Pero dire. okay ra. Nausap na. Okay ra kayo. Ano? Finally at Rachel, nakaka-catch up na namo. So out of I think 10 or 12 people, so only 1, 2, 3, 4, 5, 6 remaining challenger, survivor. Ayo, diha. Ay, ubos. Okay, na done guys sa pag-ari na mo din he. Okay. I don't know kung asa ni siya napita. Ipikaayo kung na ay manggalidan yung mamigada og motor, but still okay ra gihapon. Nagigdan. Okay. Usap mo, hindi rinubit na yung nadrilo. Giridubit. Okay, good job, Chloe. You're not stop. You did not stop. Wala pa man? Ha? Wala lagian. Ano ba, lakaon ba? Now. Kuya, ay. Kani? Wow, the view. There. Asa ka na siya dapat paano nag-starting point para puhon di na lang mag-trekking ba. Bye-bye. But instead using this road. It's not good. It's not good. Why? Because he's so scared. Balay suna diha, no? Masa ka ng top tira? Here?
Murag ilang slaughter na siya. Ano mo camping dire? Is this the top already? Top of the world? Murag ilang slaughter yang na diha. Wow. You see, we're kawanon there, the pita. But worth it. The overlooking view. And then, I think we're already, we're already at the top of the world. Thank you. I can say to myself, wala ko ni stop. So I can relate this into life, into my life. Yes. Diba, Inday? Floor. Floor. Yes. Are you proud of yourself? Are you proud of yourself, Inday? Hindi camera. Look at the camera. Are you proud? Proud ka? Yes? Yeah. We're at the top of the world. Na. We're here na. Oh. Ay. Oh. Yeah. Yeah, hello. Guys, I'm at the top. Okay. I'm at the top. So, sa yung masturya. Mga kanihunong. It's very worth it. Worth it siya. So, ano siya eh? Chloe! What can you say? Ano sa'yo mo masturya? Sa'yo mo masturya? That's it. Oh my gosh, my heart. Yes. I think guys, wala na ni campingan daw diri and we don't know why. If you already know, just comment down below. Charot! Just comment down below what's the reason. Okay. Ko, pictures ako diri be. Hey. The top of the world, yeah baby. So I'll show you. There is a babaw. Just make sure, just be careful. Nga mo ari ka. Okay, here. Control yourself first. Okay, now here's the view. Hoping that I justify good. Nga kita niyo ang view. Here sa babaw nga mong gikat-kat. Na think nag-record ka? Hi! Na siya view. Na siya view guys from here. Nga grabe mo struggle. This is Sirao Peak. I'm still speechless guys. Na siya ang pinakababaw. Nagyan dito. Dad ka na. Walking in 30 minutes and after 30 minutes you can see the beauty. Yeah. Where? Yeah, I'll show you the limaw guys. There. Nalagi limaw dirite. Kita mo guys, kaya nakakara akong gi-zoom. There. This is the top of Sirao. Guys, just make sure if you will try to climb up, just bring this one hat. Make sure as well that you wear jacket and also pants because kay naadyoy namilit kita mo na guys na namilit sa akong mga pants and don't forget as well to wear your rubber. Okay, that's all guys. Thank you for watching until the end. Hoy, kayawan sa tamukuan na ni mablasot.
And now, thank you so much. That's all. Hope you enjoy watching. Go, here. Go. Bye. Comment down Like below. us. Share. Yeah. Bye! Panjil mi sa uwan. Kita mo sa palibot, nagpag. May gani man namig kuan dito sa babaw na nami padung ubos. Grabe di ka. Slippery. If ever manaog mo. May umbrella man guys. Oh. I will use this ato na lang sa ubos. Grabe. Uwan, naabtan mig uwan. Oh guys, oh, naabtan mig kuan uwan. See? May gali, I bring my umbrella with me. Oh, grabe oh. Nabot namin sa ubos, guys. Okay pa ka, te? Sa. Grabe, amuang pagsaka, giuwan ni padong ubos. Worth it man siya. Worth it. Ay, basta. Wala. Oh, the challenge accepted. Challenge unlock. Hindi na mo kita di mo floyd ko sa tayo ang lugar. Fog na. Atong background. Oh, dito. Yeah. Guys, grabe ang fog oh. So, grabe yung views ah. Basa na kayo kung ang salina. I'm soaking wet. Da! Mana siya blessing. Grabe blessing ay.